Exercice 1. L'induit du moteur à courant continu à excitation indépendante. Donc, excitation indépendante absorbe un courant de 32 ampères. مين عم نحكي هون؟ الاندوي. excitation quoi? excitation indépendante. معناتها الاندوي عندها courant السيمبول اللي لها IA égale 32 ampères. 32 ampères. Sous une tension de 230 volts. U 230 volts. Excitation indépendante. ما ننساها. stator, rotor, U excitation, I excitation, R inducteur, U, I induit, R induit ou force électromotrice. L'inducteur absorbe un courant de 0,7 ampères sous une tension de 200 volts. Inducteur, il y a un stator, I excitation, U excitation. U excitation, I excitation. La puissance utile vaut 6,5 kW. La puissance utile vaut 6,5 kW. Kilowatt ما بدنا اياها بالوات fois 1500 watts. OK 6500 watts fois 1000 من الكيلووات للوات fois 1000. La fréquence de rotation 600 tours par minute. Fréquence de rotation c'est N. 600 tours par minute. Minute ما بدنا اياها بالسكوند. 600 divise par 600 égale 10 tours par seconde. Calculez quoi? Puissance absorbée par le moteur et en déduire le rendement. Rendement نحن عملنا ياخدينا بالكور هلا بحكي عنه هون. لكن بده البويسانس absorbée وبده الروندمون بده بيرت. Puissance absorbée وبده الروندمون. بده البير جول اندكتور بير جول par joule induit, par joule inducteur, par collectif. Si la résistance de l'induit étant égale à 0,4, la résistance de l'induit étant égale à 0,4 ohm. شو ça بده الكوبل du moteur ou le couple utile. لكن هاد الدوني موجودة معي. هاي الصورة موجودة معي. الفورمولات اللي لها لازم يكون أنا حافظهم. طالب بويسانس أبسوربي، طالب الروندمون، بويسانس أبسوربي دغري الفورمول اللي لها 1 puissance absorbée égale U excitation fois I excitation plus UA fois IA. Chacun par sa valeur معي هون ليكون 200 fois 0,7 plus 230 fois 32. وبطلع الفالور اللي لها 200 fois 0,7 plus 230 fois 32 égale 7500 watts. Rendement. Le rendement du moteur égale puissance utile à la puissance absorbée. Rendement du moteur, شفت الرندمون كيف بتنكتب؟ puissance utile à la puissance absorbée. puissance utile هو عطيني اياه 6500 واtt على 7500 égale 6500 divise 7500 égale 860 0,86 0,86. اوكي هيدا الاول خلصناه. تاني واحد شو بده بير جول اندوي بير جول اندكتور. شو هو عطيني الريزيستانس للاندوي دغري فورمول كمان 2 بير جول اندوي و بير جول اندكتور égal R للإندوي fois I induit au carré égal R induit هو عطيني اياه شو قلنا 0,4 fois I induit I للإندوي 32 au carré
la formule au carré. 0,4 fois 32 au carré égale 409,6 watts. فينا نكتبها à peu près 410 watts. أما per joule inducteur égale RI fois I excitation au carré. RI ما معي إياها، RI ما يعطيني إياها بالضني. شوف الفورمول فيها RI avec U excitation égale RI fois I excitation. U excitation égale RI fois I excitation. Donc, RI égale U excitation sur I excitation. الإي ضرب الار ضربة بتنزل لتحت شفناها. RI égale U excitation هو عطيني إياها 200 على 0,7. 200 على 0,7 RI égale 200 divise 0,7 égale 285,7 ohms. Donc PJI égale 285,7 fois I excitation au carré. I excitation 0,7. 0,7 au carré fois 0,7 au carré. Ou 285,7 fois 0,7 au carré égale 139,9. C'est à peu près 140 watts. اوكي. تاني واحد عملنا كوبل الكترومغناطيسي. كوبل الكترومغناطيسي من وين جاي؟ في عنده جاي من البويسونس الكترومغناطيك. يعني انا في عندي بويسونس الكترومغناطيك ايجال كوبل الكترومغناطيك فوا اوميجا ايجال او فوا اي ا. اوكي. لكن اذا جبت الكوبل بويسونس الكترومغناطيك بقدر اجيب الكوبل الكترومغناطيك. البويسونس الكترومغناطيك من وين بيجي؟ بويسونس الكترومغناطيك ايجال بويسونس ابسوربي موان بي جي A plus بي جي I. هاي الفورمول. لكن إذا جبت البويسونس الكترومغناطيك بقدر أجيب الكوبل الكترومغناطيك. وفي معي الأوميجا. الأوميجا إكوات إيجال 2 فوا بي فوا إن. أوكي. 2 فوا بي فوا إن. كان هون شو مطلوب مني؟ 3 couple électromagnétique. Donc puissance électromagnétique égale puissance absorbée moins PJA plus PJI. هلا جبناهم. puissance absorbée مع إياها 7500. هلا جبناها. puissance absorbée 7500 ناقص هيدي زائد هيدي 410 زائد 140 PJA PJI. 410 زائد 140 égale 7500 moins 410 plus 140 6950 watts. Donc puissance électromagnétique égale couple électromagnétique fois oméga avec oméga à quoi égale 2 fois pi fois n. الآن وين هي؟ هيكو ادعتني اياها. هيدي الآن ادعتني اياها 10 tours par seconde. يعني بعد ما كانت minute حولتها لسكوند. شو طلعت 10 tours par seconde. Par sa valeur égale 2 fois 3,14 fois 10. 2 fois 3,14 fois 10. 62,8 par seconde. Radians par seconde.
كوبل الكترو انا بدي شو بدي كوبل الكترومagnétique شو مضروب فيها اوميجا الاوميجا ما بدها تروح بدها تنزل لتحت دونك كوبل الكترومagnétique ايجال بويسونس الكترومagnétique sur اوميجا 6950 sur 62,8 couple électromagnétique égale 6950 divise 62,8 110,6 4 couple utile بده اياه كمان couple utile égale او puissance utile égale couple utile fois oméga couple utile الأوميجا بدها تنزل لتحت البويسونس puissance utile على أوميجا puissance utile معي 6500 هو اعطيني اياه بالدوني هيكو بالدوني puissance utile 6500 puissance utile 6500 donc 6500 divise 62,8 الأوميجا هلا جبناها 6500 divise 62,8 égale 103,5